فاتحة القبول بأسماء كل حاجة. علمنا ما جهلنا في التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والتحقق في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تقبل الله وثواب أيه سبحانه وتعالى. الله يخلينا في كل خلق دمي حاجة بيقول يا اجمعنا هذه اجتماعا مرحوما وحببني عند حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا رب العالمين على وسلم نية صالحة في مجالس تعليم. الله يدخل نيتنا في نية المجالس يا ما خير الدنيا وأخذ الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Surutul iradati wa tadrijil muridi fis suluk. Man syahadal akhirata biqalbihi musyahadata yakinin asbaha muridan harsal akhirati mushtaqan ilaiha mustahinan bi na'imid dunya wa ladzatiha. Fa inna man biyadihi khurzatun fara'a jawharatan nafisatan lam tabqa lahu fil kharzati rugbatan wa qawiyat iradatuhu fi baiha bil jawharati wa man la yuridul akhirata fali adami imani walastu a'ni bil imani hadisan nafsi wa nutqa bi kalimatai syahadati min ghairi sidqin wa ikhlasin fadhalika yudahi qaula man saddaqa bi annal jawharata khairun minal kharzati illa annahu la yadri minal jawharati illa lafdaha faqad la yadrukul kharzata wa la ya'dumu istiyaquhu ilal jawharati faidan al-mani'u minal wusul adamus suluk wal mani'u minas suluki adamul irada wal mani'u minal iradati adamul imani wa du'fu wa sababu du'fil iman adamul hudati wal mudakkirina wal hadinal munabbihina ala haqaratid dunya wa idamil akhirati wa dawamiha fa in tanabbaha mutanabbihun in ba'asat lahu al iradatu fil akhirati wa harsiha falya'lam anna alaihi ayyuqaddima syurutan li raf'i saddi wal hijab alladhi bainahu wa bainal haqqi wa hiya arba'atun al malu wal jahu wat taqlidu wal ma'siyah fala yata'allaqa qalbuhu bi syai'in minal mali alladhi la yahtaju ilaihi wa la yattarruhu wal yab'ud an maudi'il jahi bitawaddu'i wa isaril humul wal yartafi an hijabit taqlid bitarkit ta'assub wal hawa wal yasduq fit taubati wal khuruji minal madhalim wa man lam yusahhihi taubata wa arada ayyakifa ala asrariddin kana kama yuridu ayyakifa ala asraril Qur'an wa huwa lam yata'allam lughatal arabi fala budda min taqdimil lughati summa ataraki ila asraril ma'ani fakadzalika la budda min tashihis syari'ati summa ataraki ila asrariha fa idza qaddama syurutal arba'ata kana kaman tatahhara wa sara salihan lis-shalah fayahtaju ila imamin yuqtada bih fa huwa syaikhul hadi wa man lam yakun syaikhun yahdihi qadahu asyaitanu ila turuki wal mustaqilu bi nafsihi kasajarati allati tanbutu bi nafsiha tajifu alal kirabi wa in baqiyat awraqat wa lam tusmir fa idza wajada syaikha kana mutasamahu wa kana alaihi ayahmiyahu bi hisnin asinin wa huwa arba'atun al-ju'u was-saharu was-samtu wal-khalwatu qala Sahal bin Abdillahi at-Tustari ma saral abdalu abdalan illa bi arba'i khisalin bi ikhmasil butun was-sahari was-samti wal-itizali anin nas wa qala Isa ya ma'saral hawariyin jawi'u butunakum la'alla qulubakum tararabbakum was-samtu yulaqihul aqla wa yajlibul war'a wa yu'allimut taqwa fa idza fa'ala dzalika istaghala bisuluki tariqi biqatil aqabati wa hiya sifatul qalbi wa ba'duha a'damu min ba'din fa kama akhla adh-dhahira anil alaikil mani'ati fala budda ay yukhliyal batina an asariha wa tariqul mujahadati mudaddatu syahawat summa yusgilu asy-syaikhu bidzikri fayulazimu qalbuhu dzikrullah fa idza wadaba ala dzikrin hatta tasqutu harakatal lisan wa takunul kalimatu ka'anna jariyatun alal lisan min ghairi tahrik thumma lam yazal yuwadibu hatta yasqutal atharu anil lisan wa tatamakkanu suratul lafzi fil qalbi thumma la yazal kadzalika hatta yanmahi anil qarbi huruful lafzi wa suratu wa tabqa haqiqatu ma'nahu hadiratan ma'a ghalibatan alaih mutanabbihan min khirasatil qalbi min wurudil khawatiril muta'alliqati bi ghairillah
wa la yazalu karihan lima yaridu alaihi kurhan min kulli ma laysan mahbuban wala jami'an ala haqqi ta'ala wal yukim harisan ala qalbi min tasdiqin ay khayalin fasidin wal yumakkin min qalbi at-tanziha lil malikil haqqi jalla jalaluh wala yazalu ala dalika hatta yajida qalbahu ma'allahi ala dawam fadalika muntahar riyadah wala yumkinu illa bil hulwi an ghairillah wala yahlu an ghairihi illa bitulil mujahadah qala ba'du syayakhin qultu li ba'dil abdal kaifa at-tariqu ila tahqiq qala antakuna ka'annaka abiru tariq qultu lahu dullani ala amalin ajidu fi qalbi ma'allahi ala dawam qala la tandur ilal khalqi fanadaru ilaihim dulmatun qala la budda min dalik qala la tasma' kalamahum fa innahu qaswatun qultu la budda min dalik qala la tu'amilhum fa innaha wahsyatun qultu la budda min dalik la taskun ilaihim fa innaha muhlikatun fa innahu muhlakatun fa innahu mahlakatun qultu hada la'allahu qala hada atanduru ilal ghafilin wa tasma'ul jahilin wa tu'amilul batilin wa turidu an tazida qalbaka ma Allah yalad dawam al battalin wa tu'amilul battalin wa turidu an tajida qalbaka ma Allah alad dawam thumma idza inkashafa lil muridi syai'un min jalali hadratir rububiyyati wa dhahara lahu min lataifillahi ma la yusafu fa'adamul qawati alaihi ayatakallama bih fatajida nafsuhu laddatan tad'u ila tafkir ila iradati tilkal ma'ani wa tasjiniha wa yukhayyilu ilaihi asyaitanu anna dhalika naf'un linnasi wa khirsun alaihim wa yadharu kaidu allau qama bidzalika ahadun min aqranihi wa kana aqdara fa innahu yataharraku aqrabul hasadi fi fadalla ala adami sidqi fa inna man kana shadiqan adu mafarahuhu biman yunkidun nas wallahu ya'khudhu biyadihil mutawajjihi ilaihi mahma sadaqa wa billahi taufiq walhamdulillahi wahda wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ala kulli abdin mustafa wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib wa la hawla wa la quwata illa billah. بركة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإنك أيها الإنسان بالروح إنسان كرمك الله سبحانه وتعالى وشرفك على سائر الحيوان وإنما بالشبح يشاركك الحيوان يشارك الإنسان فمن كان همه تقوية الشبح فهو لم يتعدى طوق البهيمية ولا طور البهيمية إذ من كان همه ما يدخل بطنه فقيمته ما يخرج منها أما إن كنت تسعى لحياة أبدية بعد الحياة الدنيا وتذوق حلاوة الإيمان وهي الجنة في الحياة الدنيا فإنك تسعى لغذاء الروح وغذاء الروح العلم والحكمة فهذا هو غذاء الروح فالروح تضعف إذا مضى 3 أيام ما استفدت فائدة في دينك ولا في شيء يقربك إلى الله ولا إلى حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم كما أن الشبح يضعف إذا لم تعطه طعاما يوم أو يومين أو 3 كذلك الروح فاجتهد في غذاء الروح لتنشط الروح فإنك بالروح لا بالجسم إنسان. Alhamdulillah, beliau Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Mahdhar mata'an Allah bituli hayatih wa kamal lutuf al-afiyah fi ta'atillah menjelaskan kepada kita manusia ini menjadi makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita memperhatikan
memusatkan pikiran untuk akhirat kita. Maka dengan itu kita akan menjadi orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika kita hanya terfokus kepada jasad dan kenikmatan jasad yang ada di dunia ini, maka maaf kata beliau, fama asbaha bil hayawan, maka samalah nilainya itu dengan binatang yang lain. Dikatakan man kana hammuhu batnuhu, siapa yang keinginannya, semangatnya hanya memuaskan perutnya dan syahwatnya, maka nilai orang itu sama dengan yang keluar dari perutnya. Kita tahu apa nilainya, hal itu sama sekali tidak bernilai, bahkan sesuatu yang menjijikkan dan kotor. Maka dari situlah perlunya kita perhatian kepada roh. Karena kita jadi manusia ini bukan dengan jasad. Kita menjadi manusia dalam tanda kutip, manusia yang dimuliakan oleh Allah. Laqad karamna bani Adam, itu dengan roh, bukan dengan jasad. Kalau jasad semua gak ada bedanya kita dengan binatang. Mulianya kita dengan roh. Maka perhatian roh harus kita taruh di nomor 1. Majelis yang semacam ini mungkin konsumsinya nanti ya. Konsumsinya nanti aja supaya enggak ganggu konsentrasi. Eman. Perhatian terhadap roh itu sangat penting. Roh jika tidak diberi makanan, karena roh butuh makan seperti jasad kita butuh makan. Roh jika tidak diberi makanan selama 3 hari atau sehari aja ya tuh, sehari sudah lemah, 3 hari bisa mati. Apa makanan roh? Makanan roh adalah semua kalimat yang kita dengar, semua yang kita lihat, membuat kita semakin dekat dengan Allah, membuat kita semakin cinta akhirat, membuat kita semakin bertambah cinta kepada kekasih Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makanan roh. Jika roh dikasih makan, maka roh akan sehat. Kalau roh sehat, iman bertambah, takwa bertambah, sumpah hilang. Seperti halnya badan kalau nggak dikasih makan sehari lemes, kelaparan, 3 hari mati. Demikian juga roh, sehari nggak dikasih makan, rohnya lemes. Hubungan sama Allah menipis, melemah. Maka perlu, mudah-mudahan hadirnya kita melihat beliau, mendengarkan beliau membaca kitab Ihya Ulumuddin yang diringkas oleh guru mulia kita Sayyidi Habib Umar, mudah-mudahan menjadi makan roh. Keluar dari majelis ini roh kita sehat, takwa kita bertambah. الإنسان ما دام في هذه الحياة لا بد أن يكون له مقصود وغاية مرتجاه يسعى لأجلها، غاية سامية حتى يحس أنه في الحياة. فأما اشتياقه لمألوفات نفسه فذاك لا يخرجه عن نطاق البهيمية، لكن إذا اشتاق إلى ما وراء ذلك حتى أيقن قلبه بحقارة الدنيا وعظم الآخرة وأنها النعيم المقيم الذي لا فناء بعده، حتى يصطفيه الله في جنات عدن بالعبد الباقي في جوار الرب الباقي. هذا غاية ما يسعى إليه الإنسان، وإلا فعدة الدنيا ومدتها قصيرة وعيشتها حقيرة ولا يحرص عليها سوى أعمى البصيرة. من يعرفنا هذا؟ من يهدينا لهذا؟ من الهداة المهتدون والمذكرون المخلصون
الذين سلكوا وانتهجوا على الصراط المستقيم على المنهج السوي منهج الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتوارث ذلك المنهج جيل من العلماء العاملين المخلصين عن جيل من العلماء العاملين المخلصين، توارث هذه التركة وهذه التربية وهذا الإسناد بسلاسل الإسناد إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أولئك هم القوم، هم مراد كل سالك في طريق الآخرة، هم مرادي وبغيتي في هذه الدنيا. من نظر في وجههم أفلح، لأن النظر في وجه المفلحين يورث الفلاح والقرب من رب العالمين، لكن النظر صدق ومحبة لله ولحبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الله يوفقنا وإياكم لنشهد هذا المشهد ويرينا وجه المفلحين ويجعلنا من عباده المفلحين المنجحين الفائزين البارين النعيمين في هذه الدنيا وفي دار النعيم دار المتقين يا رب العالمين. Seseorang yang yakin kepada akhirat, maka dia akan pasti untuk mengejar kenikmatannya. Dia akan pasti berusaha untuk mendapatkannya. Bagaimana tidak kenikmatan yang tidak bisa dicapai kecuali orang yang mendapatkan kemuliaan di sana. Kenikmatan yang tidak ada taranya, kenikmatan yang tidak bisa kita lihat dengan mata sekarang ini, tidak pernah kita dengar dengan telinga, kenikmatan yang bahkan tidak bisa dihayalkan. Dari agungnya nikmat itu, di antaranya kita bisa dekat dengan Rabbul Alamin, bisa dekat dengan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala seperti Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia akan berusaha untuk mendapatkannya. Tapi seseorang yang hanya memikirkan dunia dan hidup di dunia, maka dia akan mendapatkan kecapaian dunia. Hawadithuha katsirah, kata Abdul Haddad tadi beliau bawa. Masalahnya silih berganti, enggak pernah selesai. Lepas ini yang ini datang. Kadang-kadang belum selesai yang satu datang. Belum selesai yang satu datang. Inilah dunia, enggak ada hentinya masalah demi masalah. Masalah pribadi, masalah keluarga, masalah lingkungan, masalah masyarakat. Inilah dunia, sunnatullah semacam ini. Penuh dengan keruwetan, penuh dengan masalah. Hawadithuha katsira wa aisyatuha hagira, dan kehidupannya hina. Tidak ada yang betul-betul indah dan mulia kecuali ketika kita berhubungan sama Allah di dunia. Mudah-mudahan majelis ini masuk. Ya. Ini majelis indah, mulia, sejuk, enggak ada kotoran sedikit pun, alhamdulillah. Selain majelis yang semacam ini, urusan dunia semuanya penuh dengan kotor, penuh dengan kekerasan, kekotoran hati, hasud, sombong, hegit, rakus. Inilah dunia. Aisyatu hagira, saling fitnah, saling caci, saling wa muddatuha qasira, dan sangat singkat. Udah singkat 60-70 tahun. Umur umat Nabi SAW 60-70 tahun. Kadang-kadang enggak sampai itu meninggal. Dan sebelum itu meninggal. Sebentar dipotong lagi masa kecil, dipotong tidur. Tinggal berapa tahun itu? Si kecil, si singkat, si sudah singkat, masih ruwet, masih kotor. Kata tanya. Masya hagira wa muddatu qasira wa la yahris 'alaiha siwa a'mal basirah adimul aql law kan ya'gil kan afkar. Gak ada yang hanya dunia di kepalanya kecuali orang yang buta mata hatinya. Orang keadaan kayak gini kok dikejar-kejar seluruh tubuh, seluruh pikirannya dikasihkan. Buta mata hatinya, gak bisa melihat dia. Apa hakikat hidup ini, apa tujuan hidup seperti beliau sampaikan di awal tadi. Adimul aql, kata Abdul Haddad, gak punya akal.
Bukan akalnya kurang, nggak punya adib. Nggak punya. Kalau dia punya akal dikit aja, dia akan mikir. Gitu loh. Hidup apa ini? Penuh dengan keruwetan, kesupekan, kejelekan, hasud, sombong, rakus. Nggak ada hidup yang indah kecuali dengan para solid. Terus kata beliau, dari mana kita dapatkan ini, pemahaman ini? Siapa yang menunjukkan kita untuk memahamkan hakikat dunia dan mengarahkan kita kepada akhirat supaya kita hidup nikmat di dunia dan kekal di hari kiamat. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, generasi demi generasi. Sahabat Nabi mengambil dari Nabi, bukan tabi'in mengambil pemikiran ini, pemahamannya dari sahabat. Dengan tabi'in mengambil pemikiran dari tabi'in. Tetap jil ba'da jil, generasi demi generasi, ulama, orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang yakin kepada akhirat. Inilah wajah mereka, suara mereka yang menggiring kita, membuka mata hati kita, membuka mata batin kita sehingga melihat dunia ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Jil ba'da jil, kata beliau, generasi demi generasi. Alhamdulillah, generasi ulama yang saleh, yang bertakwa, yang menunjukkan kita kepada akhirat ini masih dijaga oleh Allah. Setiap zaman, tidak pernah hilang, tidak pernah habis, setiap zaman pasti ada. Jil ba'da jil, generasi demi generasi. Mudah-mudahan Allah memuliakan mata kita, telinga kita melihat wajah mereka, mendengar suara mereka. Karena melihat wajah orang yang muflih, pasti jadi orang muflih. Kata Sayyidina Umar, siapa yang duduk dengan orang muflih, bagaimana dia tidak muflih? Siapa yang duduk dengan orang yang beruntung, orang saleh, orang bertakwa, bagaimana dia nggak bisa jadi orang beruntung? Pasti dia beruntung. Karena wajah mereka merubah kita, merubah batin kita, merubah kejelekan kita, membersihkan wajah mereka. Kita lihat ibarat sabun yang mencuci hati kita dari kekotoran. Suara mereka ibarat kiriman dari Allah, tentara Allah untuk menunjukkan jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan majelis ini dengan kita memandang wajah beliau, majelis ini kita memandang wajah para ulama, para habaib dengan riayah dari guru mulia kita Habib Umar, mudah-mudahan masuk seperti apa dikatakan Habib Abdullah tadi. Amin. في كل زمان لا يخلو عن أئمة هداه مقتدين، منها الخلافة عنه عن سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، إذ لو خلا أي زمان عنهم لدكتكت جبال وأرض لتكاب الخطيئة، فلولاهم بين الأنام لدكتكت جبال وأرض لارتكاب الخطيئة، ليس فيروسات فحسب، بل دكتكت جبال وأرض وخسف ومسخ، لكن بأولئك الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. إذا أراد الله بهم عذابا لسوء فعلهم ومعاصيهم نظر لأولئك القوم الذين هم مرادي من أقصى العباد، الذين يبيتون لربهم سجدا يتضرعون، بواسطتهم يدفع الله البلايا عن العباد. وربما لو وقف أحدهم على باب أحد استطعمه لقمة ما أطعمه، وهو البارحة دفع الله به بلاء عن أمة كاملة وتحملها لله، يخدمون أمة حبيب الله لله لا لأمر من الدنيا. هؤلاء هم مصانع الرجال، هؤلاء هم مصانع الرجال الذين يربون الإيمان في قلوب المريدين حتى يقوى الإيمان، كما قيل على لسان السلف الصالح: لولا المربي ما اهتديت لربي، لولا المربي ما اهتديت لربي. فجزا الله عنا مشايخنا ومربينا وكل من نبهنا على عيب في أنفسنا، جزاه الله عنا خير الجزاء. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang besar untuk umat Nabi ini, tidak menghilangkan setiap zaman dari orang-orang mulia tersebut. Setiap zaman pasti ada orang-orang yang mulia
yang karena mereka Allah merahmati umat ini. Karena mereka Allah memberikan barakah di umat ini. Karena mereka Allah mengangkat bala dari umat ini. Mereka adalah hamba Allah yang tugasnya memancing rahmat Allah dan menolak bala dari Allah. Berapa banyak rahmat diberikan oleh Allah berkat mereka. Berkat doa mereka di tengah malam. Berapa banyak bala diangkat oleh Allah berkat doa mereka di tengah malam. Kalau bukan karena mereka, hamba-hamba yang mulia tersebut, kata Abi Abdullah, agak maju karena ada banyak yang baru datang dan matahari mulai menyengat supaya enggak diatur panitia duduknya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Karena merekalah kita hidup dalam kenikmatan, selamat dari musibah dan bala. Nah, kata beliau, mungkin orang yang menjadi penyebab kita dapat rahmat dari Allah, menjadi penyebab kita selamat dari bala musibah itu, mungkin tidak terhormat di dunianya. Di dunia tidak dihormati orang. Kata Abi Abdullah, kalau mereka datang ke rumah seseorang di antara kita dan minta hanya sesuap nasi aja kita tolak. Karena penampilannya gak mewah dan as-as akhbar seperti kata Nabi SAW, compang-camping. Kita tolak mungkin dia karena enggak layak menjadi tamu kita mungkin menurut sebagian orang. Tapi karena dia malam hari tadi malam dia bertadarruk kepada Allah, maka Allah menolak bala di umat ini. So, karena satu orang seluruh umat dilindungi oleh Allah. Satu orang menjadi penangkal bala kepada seluruh umat. Masya Allah, inilah hamba yang mulia. Inilah hamba yang istimewa. Ini hamba yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas mereka mencetak para salihin, mencetak ulama, al-mugarrabun, mencetak orang-orang mulia di sisi Allah. Ini tugas mereka. Kalau bukan karena mereka, hamba-hamba yang sudah sampai kepada Allah itu, kita tidak tahu siapa Tuhan kita. Bukan artinya tidak tahu, kita tidak bisa ibadah dengan benar. Kita ini menyembah siapa hakikatnya gitu. Siapa yang menunjukkan kita kepada Allah? Kita alhamdulillah beriman Allah Tuhan kita, kita sholat, menyembah Allah. Tapi hakikatnya itu loh, bukan hanya surah, bukan hanya lafaz, tapi hakikat ruh penyembahan kita kepada Allah ini apa udah benar. Maka dikatakan laula murabbi mahtadaitu li rabbi. Kalau bukan mereka para aulia salihin membimbing ruh kita untuk mengenal Allah dengan sifat-sifat dan asma-Nya, kita tidak kenal siapa Tuhan kita. Kita hanya mengucapkan, kita hanya ikut, tapi mengenal Tuhan kita berkat mereka para murabbi. Mudah-mudahan Allah memuliakan kita bisa bersambung dengan mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah perbanyak jumlah mereka dan Allah berikan kita husnudzon kepada mereka. هذه وظيفة المشايخ أهل التربية. Mik-miknya Habib. غرس الإيمان في القلوب ومراقبة علام الغيوب الله سبحانه وتعالى. إذا زكى الإيمان ونما في القلب فحينئذ يذوق حلاوة في الدنيا قبل الآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة المعرفة في الدنيا قبل جنة الآخرة، جنة المعرفة تذوقها بحلاوة الإيمان، ولا تذوق حلاوة الإيمان بمجرد الخاطر النفسي والذكر اللفظي دون أن تكون على صدق وإخلاص مع الله. ما بتذوق حلاوة الإيمان حتى تسير
وتثبت على العمل بالصدق وإخلاص لله سبحانه وتعالى، حينئذ تذوق حلاوة الإيمان. فهذا مؤمن وهذا مؤمن وهذا مؤمن ما شاء الله، لكن هذا مؤمن الورد ياسع إيمان عالي، هذا مؤمن لكنه إيمان وسط، وهذا مؤمن لكن مثاله مثال الكهرباء، هذا إضاءة 1000 واط وهذا 500 وهذا 100، كله في كهرباء نص الشمس. ماشي، الله يجعلنا من أهل الإيمان الكامل يا رب العالمين. Mereka hamba-hamba yang mulia tadi yang beliau ceritakan, tugasnya, wadifahnya menanamkan iman. Artinya menanamkan iman apa? Memperkuat iman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Imannya itu diperkuat. Tugas mereka itu. Karena dengan iman ini kita akan menjadi orang yang mulia. Iman seseorang itu enggak sama. Ada orang imannya hebat, ada imannya, kita semua beriman alhamdulillah. Tapi apakah dari iman kita sama? Enggak. Tempat duduk kita mungkin beda, ada yang di atas, ada yang di bawah. Tapi kadar iman enggak ditentukan tempat. Kadar iman kita enggak tahu. Yang jelas alhamdulillah kita mukminin. Tapi iman, ada yang zikirnya, sholatnya hanya mujarad lisan kata beliau. Zikir sama Allah, sholat, baca Quran. Tapi tidak menemukan halawatul iman. Halawah, kenikmatan zikir. Merasa dekat dengan sang madkur, dekat dengan Allah. Baca Quran, merasa mendengar suara ini dari Allah. Allah. Inilah yang dikejar oleh para salihin. Ini yang ingin diberikan kepada kita oleh para aulia. Jadi kita tidak hanya ibadah secara zahir, tapi kita mendapatkan kedekatan batin dengan Allah dalam ibadah kita. Itu nilainya. Itu nilainya. Karena Allah mengatakan sujud dan dekatlah kamu kepada Allah. Bukan sujud, dekat sama Allah. Kita beliau memberikan contoh. Iman ini seperti lampu. Lampu itu ada yang 1000 watt. Sinarnya gimana? Semua lampu bersinar. Semua lampu bersinar. Tapi apa sinarnya sama? Enggak. Ada lampu 1000 watt sinarnya dahsyat. Ada lampu 100 watt sinarnya lumayan lah. Kemudian saya bilang sama Beb, ada yang 5 watt Beb. Ada yang lampunya kedap-kedip mafisyar. Lampu tapi udah kedap-kedip kadang hidup kadang mati, sinarnya itu enggak bisa dilihat jelas. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena tugas mereka, para salihin, para ulama, para murabbiyun, ini menguatkan iman kita, menanamkan yakin kepada Allah, kepada Rasul, kita Al-Quran, akhirat, sehingga ibadah kita mempunyai kenikmatan tersendiri. Ini yang diberikan oleh Allah, khusus hamba yang dicintai oleh Allah. وما المانع للإنسان أن يكمل إيمانه؟ المانع له أن ما في عنده إرادة لأن يحسن من حاله، ولم أرى عيبا في عيوب العالمين كعيب القادرين على التمام. إنسان بإمكان أن يصبح باقوس لكنه همته دنيئة ولا إرادة عنده إلا أن يرضى أن يكون tidak bagus. هذا عدم إرادة. لماذا ما في إرادة؟ لأن ما في إيمان. ولو اشتعل الإيمان نورا في قلبه لكانت عنده الإرادة. ويقول حب بكر بن عبد الله العطاس لو صدق المريد لوجد المشايخ على الأبواب. الله يهيئ لنا إن شاء الله مشايخ تهذب نفوسنا
وتخرج كثافات أنفسنا ويخلون عن عيوب ويحلون بصفات حسنة يا رب العالمين. Seseorang akan bertambah iman. Semua orang bisa bertambah iman. Apa yang membuat orang itu imannya nggak tambah? Nggak ada. Apa? Apa yang menjaga kita untuk tidak bertambah iman? Ya. Cuma adakah kemauan? Kemauan dari kita untuk menambah iman. Yang terpenting itu. Jadi katakan iradah, keinginan. Ada nggak keinginan? Apa kita biarkan keadaan itu semacam ini terus? Dikatakan, saya tidak pernah melihat oleh para salihin aiban, kejelekan seseorang yang lebih besar. Kejelekan yang lebih besar dari seseorang bisa menjadi orang yang bagus, kata beliau tadi, sempurna, baik, imannya kuat. Dia bisa itu, dia mampu itu, tapi dia nggak mau. Ini kejelekan yang paling besar yang dimiliki seseorang. Dia bisa memperkuat imannya dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, sholatnya, dzikirnya, membersihkan hatinya, bisa. Tapi dia nggak mau. Dia bisa mendapatkan ketinggian derajat kedudukan yang tinggi, dia bisa itu, dia mampu itu, tapi dia tidak mendapatkannya hanya karena nggak mau. Ini kejelekan yang paling besar. Ini kejelekan yang paling luar biasa. Naudzubillah. Kalau kita mau, kita bisa. Apa yang menghalangi kita? Nggak ada. Nggak ada malah kita. Cuma nafsu, syaitan. Bukan penghalang. Kita ikut mereka. Mereka tidak pernah mencegah kita untuk sholat. Mereka hanya merayu kita aja. Rayuan, bujukan itu aja. Nggak ada yang menghadang kita di tengah jalan. Cuma nafsu kita dan syaitan. Betul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keinginan ini di hati kita sehingga kita menjadi orang yang lebih baik lagi insyaallah. وسبب أن ما عندك رغبة في تحسين حالتك وتقوية إيمانك هو أنك لم ترغب في سلوك طريق الآخرة. أي لم تسلك بتخلية عن صفات ذميمة ولم تسعى في التحلية بصفات حميدة كريمة. هذا الذي عاقك. ليه؟ لأن هذا النور طاهر لا يوضع إلا في قلب طاهر ولا يلقاها إلا ذو قلب سليم. يعطى هذا النور لمن تصفى، فإن الإناء المتسخ لا يطرح فيه شيء، لكن إذا نظف هيأته وانتظر فضل ربي سبحانه وتعالى متى يأتيك الله أعلم، لكن أنت تسببت بنظافة الإناء. وما هو الإناء؟ القلب. الإناء هو القلب. نعم. Kenapa seseorang tidak punya iradah, keinginan? Karena imannya yang membuat dia tidak ada keinginan itu. Tidak ada keinginan untuk suluk, berjalan sampai kepada Allah. Ingin mendapatkan kedudukan di sisi Allah. Ingin kenal Allah. Ada kalimat ini sering kita dengar, sangat jarang sekali. Ingin sampai kepada Allah, ingin kenal Allah. Langkah ini kalimat kita dengar. Jarang sekali kita dengar. Ketika orang itu ada keinginan ke sana, maka dia akan berusaha. Berusaha untuk takhliyah, membersihkan dari sifat-sifat yang jelek. Hasud, kibir, sombong, cinta maksiat, cinta dunia. Kemudian dia berusaha yang kedua ke tahliyah, menghiasi batin dengan sifat-sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau ada keinginan dia akan berusaha itu. Membersihkan diri dan menghiasi diri. Tapi ketika tidak ada keinginan maka tidak akan dia susah payah. Karena mendapatkan takhliyah dan menghiasi dengan tahliyah itu perlu mujahadah. Itu perlu melawan nafsu. Itu perlu memperbaiki diri dan itu tidak mudah memang. Tapi bagi orang yang punya keinginan dia tahu ini mahal. Maka pantas saya berikan hal yang mahal. Mudah-mudahan di majelis ini ya Allah berikan kepada kita keinginan itu. Inilah yang paling mulia yang Allah berikan kepada hambanya. فمن عرف غاية ما يطلب استحلى واستعذب أي وسيلة وإن كانت شديدة وإن كانت قاسية استحلاها. ليه؟ لأنه نظره في الغاية. نظره في الغاية. فمن عرف قدر ما يطلب هان عليه ما يبذل. Orang yang tahu yang dia cari. Apa ya puncak harapannya ini apa? Mengenal Allah. Sampai kepada hadrah ilahiyah. Allah. Kalau orang itu faham, yakin apa yang dia cari, maka kata Habibullah istahla, dia akan menikmati susah payahnya itu. Menikmati mujahadahnya. Menikmati, bukan hanya sabar ya. Menikmati. Nikmat. Kenapa? Dia terbayang keindahan ketika sampai sama Allah. Kita lihat bagaimana orang yang kerja atau pejabat yang menyalonkan, dia menikmati usahanya itu. Kenapa? Kalau saya jadi bupati, kalau saya jadi gubernur, kalau saya sukses jadi orang kaya, saya karena dia lihat puncak harapannya. Maka semua usahanya itu dia lakukan dengan sabar dan menikmati. Walaupun itu repot. Bagaimana dengan para salihin? Ketika puncak harapannya sampai kepada Allah. Tidak ada yang lebih hebat dari itu di dunia ini. Dan itulah harapan semua nabi dan rasul dan aulia. Maka dikatakan siapa yang tahu yang dia cari, yang dia kejar, yang dia ingin dapatkan, hana ma yabdul. Ringan sekali apa yang dia berikan. Waktunya, mujahadahnya, hartanya, semuanya kecil. Karena yang dia minta hal yang sangat hebat sampai kepada Allah. مثاله مثال من كان معه عقد من كاران وهو خزف البحر. عقد من كاران فرحان به جم ما شاء الله واتخذه زينة لزوجته فرحان بغى هدية. فلما كان في الطريق وجد شخصا من الأخيار وآداه عقد ملآن بالجواهر والدرر. فشاف العقد الكاران هذا حق الصدف ما له نظر ولا عاد له رغبة فيه. لو حصل حد بيشتريه بيبيعه له. ليه؟ لأنه عقد فيه يواقيت والجواهر. مثاله مثال من وجد طعم الإيمان مثال عقد الجواهر واليواقيت. ومثاله من اكتفى بظاهره وإصلاح ظاهره مثاله من كان يفرح بهذا وربما ما اشتاق إلى عقد الجواهر. لماذا ما تشتاق؟ لأنك ما عرفت الجوهرة وقلت هذه صدفة كاران وهذه درة جوهرة فظنها سما. لا جوهرة غالية. ما اشتاق إليها لأنه ما عرف حقيقتها وظنها أنها كريستال أو ربما ظنها أنها ما سما زجاج ما عرف حقيقتها. فلا يعرف الجوهر إلا الجوهري ولا يعرف حقيقة الرجال ومعادنهم إلا الرجال ولا يعرف أهل الفضل إلا أهل الفضل. Allah. Beliau contohkan ya bagaimana orang yang rindu sampai kepada Allah dan dia korbankan untuk mendapatkannya dengan orang yang hanya memikirkan dunia, kekayaan, pangkat, kedudukan dan dia berikan semuanya untuk mendapatkannya. Sama-sama. Yang ini memberikan semua untuk mendapatkan
dekat dengan Allah, mengenal Allah. Yang ini memberikan, yang satunya semuanya untuk dapat dunia atau kedudukan. Beliau beri contoh yang sangat jelas dan gamblang sekali. Seperti orang punya istri yang dia cintai, ingin memberikan hadiah istrinya sesuatu yang mahal, yang berarti, yang hebat, maka dia cari kerangnya, dikasih benang, kemudian dibuat kalung, dipakai. Ini hadiah untuk istri saya. Kerang. Kemudian di jalan dia ketemu orang saleh, pakai kalung dari permata, mahal, perhiasan yang luar biasa. Kalau dia tahu nilai permata ini, keindahannya, mahalnya, langkahnya, maka dia akan buka kalung yang terbuat dari kerang itu, dia akan jual. Kalau laku, kalau enggak laku dia akan berikan siapa yang mau. Dan dia akan berusaha mendapatkan kalung permata ini. Ini yang pantas jadi hadiah yang istimewa. Ini mahal ini. Kalau dia paham. Inilah contoh yang dicari, yang dikejar oleh para ulama, para salihin. Ini sampai kepada Allah jauh lebih mahal dari permata. Jauh lebih hebat dari permata. Tapi bagi orang yang tahu, bagi orang yang faham permata. Tapi jika orang tadi yang pakai kerang melihat ada orang pakai permata untuk hadiah istrinya dan dia tidak tahu nilainya permata, mungkin dia merasa kerangnya lebih bagus dari permata. Apa itu kecil-kecil, nih kerang besar-besar. Apa itu halus, nih kerang kasar. Dia tidak tahu nilainya permata. Tidak. Apa itu pakai kayak kaca. Tidak tahu kalau itu permata, dipikir kaca, dipikir plastik. Nggak tahu, orang nggak tahu, maka dia tidak tertarik, dia tidak ingin mendapatkannya, dan dia masih puas dengan kerang-kerang itu yang dia pikir mahal dan hebat. Demikian orang-orang yang tidak tahu nilainya aulia as-salihin, tidak tahu nilainya para ulama al-muqarrabun. Dia pikir kasihan. Berapa banyak kita dengar itu ya, kasihan. Kasihan, bangun malam nangis, Quran, kitab, maulid, zikir, kasihan, ente yang kasihan. Mereka mencari hal yang mulia, permata, tapi nggak bisa disalahkan. Tidak ada orang yang tahu nilainya permata kecuali ahli permata. Orang yang ahli permata, lihat permata, tuh dari mana? Hebat ini. Istimewa ini, mahal ini, tahu dia. Demikian juga la ya'rifu ahlal fadl illa ahlul fadli. Tidak tahu orang yang mulia kecuali dia mulia. Tidak tahu nilainya salihin kecuali dia orang saleh. Orang yang tidak kenal dengan Allah dan Rasul, hanya gambaran ibadah aja zahir, dia tidak tahu nilainya orang saleh. Dia hanya lihat gambar, dia hanya lihat casing, dia hanya lihat penampilan. Permata yang di hatinya, hubungan cahaya yang Allah berikan kepada dia, dia tidak memahami. فإذا اشتعلت نار الإرادة في قلب سالك طريق الآخرة اشتاقت روحه لأهل الآخرة، فإذا تاق إليهم وللوصول إليهم، ولم يصلك إليهم إلا حسن الظن. فلحسن الظن لازم، فهو خلي وحليفي وأنيسي طول ليلي ونهاري. ما بتشوفهم بعينك هذه الظاهرة، ما بتعرفهم. أنت بتشوف عمامة كبير بتظن هذا ولي كبير، عمامة صغيرة ولي صغير. لا، ربما ما شفيه عمامة هو ولي من أولياء الله. لا، هذه عينك، هذه لا يكون إيمانك في عينك. انتبه، الإيمان هنا هاتي
الإيمان ها هنا، قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، وأشار إلى قلبه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هناك حجاب بيننا وبين هذه الجنة في الدنيا. نريد أن ندخل جنة الدنيا قبل أن ندخل جنة الآخرة. نريد أن نتطهر بالطهارة للسلوك طريق الآخرة، مثل ما نتطهر بالوضوء والغسل برفع الحدث وإزالة الخبث لصلاتنا، كذلك هناك طهارة لمن أراد سلوك طريق الآخرة، فإذا تطهر بها حينئذ يكون جاهز لسلوك طريق الآخرة. وأركان هذه الطهارة 4. Allah subhanahu wa ta'ala, kita mohon kepada Allah untuk memberikan kepada kita al-iradah, keinginan tersebut ya. Keinginan untuk jalan ke Allah subhanahu wa ta'ala, kuncinya kata beliau adalah husnudzan. Husnudzan kepada para guru-guru mulia, kepada para salihin. Husnudzan itu kunci untuk kita sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti ada adzan di sini ya. Husnudzan itu kunci untuk kita sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk tumbuhnya iradah. Jangan kita hanya melihat zahir, jangan sekali lagi kita melihat casing seseorang. Nah, ya, jangan sampai iman kita itu di mata kita, iman kita di hati kita. Apa artinya? Ketika melihat orang pakai pakaian ulama, wali besar. Orang pakai imamah kayak judulnya masjid, wah wali kutub. Imamah kecil, wali kecil. Yang nggak pakai imamah nggak wali. Ini imannya di mata, imannya di mata. Jadikan iman kita di hati kita dengan husnudzan, dengan husnudzan. Itu minta kepada Allah. Tadi sempat terlewat ya. Allah memberikan surga di dunia ini sebelum surga di akhirat. Wa man khafa maqama rabbih jannatan. Siapa yang takut sama Allah? Di mana tempatnya takut? Di hati. Sekali lagi tempatnya di hati. Siapa yang takut sama Allah, dia akan mendapatkan 2 surga. Surga dunia, jannatul ma'rifah. Surga ma'rifah. Hidup dalam mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan surga karena nikmatnya luar biasa. Ahlul ma'rifah billah, orang yang kenal sama Allah, dekat dengan Allah, dalam kenikmatan yang luar biasa. Sekali lagi kata beliau tadi, kalau tidak tahu, tidak memahami hal itu, dia tidak akan merasakan dan kagum dengan kenikmatan itu. Itu dikatakan surga ma'rifah. Kenapa? Karena dia dalam kenikmatan surga. Bahkan dikatakan siapa yang mendapatkan surga di dunia, surga ma'rifah, dia tidak rindu surga akhirat. Udah dapat intinya, dekat sama Allah, sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua surga akhirat. Karena itu dengan kacamata husnudzan ya, kita akan bisa jalan di jalan yang diridhoi oleh Allah, akan tumbuh keinginan, iradah untuk sampai kepada Allah. الركن الأول لطهارة السلوك لتصير جاهزا للسلوك الطريق إلى ملك الملوك التوبة. أول مقام التوبة. إن سهل عليك هذا المقام فما بعده أسهل، وإن تعسر عليك هذا المقام فما بعده أعسر. التوبة بالندم والإقلاع والعزم على أن لا تعود لتلك المعصية ما عشت أبدا. هذه. ثم إن تعلقت بحق الآدمي فلا بد من رد المظالم وتبرئة للذمم. فإن وقعت منك زلة في زمن ما بعد تلك التوبة فجدد توبة صادقة جديدة، فإنك وإن سلكت لست محفوظا، فليس من شرط الولي الحفظ، لكن الولي الذي يتنبه في الحال عن تلك الزلة ويرجع ويتوب ويستغفر علام الغيوب الله سبحانه وتعالى، ولا يصر على المعصية.
المصيبة كل المصيبة هي الإصرار على المعصية. هذا هو الحجاب والعياذ بالله، حتى يحجب على قلبه بالران. لكن ما دمت تجدد توبة كلما صدرت منك معصية، فإن المعصية الجديدة لا تنقض التوبة الماضية، بل تفتقر إلى توبة جديدة. Kalau Anda sudah siap untuk jalan menuju Allah, udah ingin, tumbuh keinginan, tumbuh irada, apa langkah awal? Kata beliau, langkah awal adalah taubah shadiqah ma'allah, taubat yang benar-benar dengan Allah, taubatan nasuha. Karena taubat adalah langkah awal untuk orang yang mau jalan ke Allah. Sebelum taubat belum melangkah kita. Kalau kita belum taubat berarti kita belum melangkah, apalagi sampai. Melangkah belum. Orang sampai itu setelah melangkah, banyak langkah dan dia sampai. Kalau belum taubat belum melangkah. Taubat dulu baru Anda baru mulai melangkah. Taubat shadiqah adalah Anda menyesal apa yang telah Anda lakukan dahulu dari maksiat kepada Allah dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi selama-lamanya, selama Anda hidup. Kalau itu ada hubungannya dengan hak adami, cepat selesaikan. Minta maaf, bayar, dan seterusnya. Tapi kata beliau, bukan berarti orang kalau setelah taubat itu nggak boleh maksiat lagi. Artinya nggak boleh maksiat lagi, dia tidak diterima taubatnya kalau mengulangi maksiatnya itulah. Kita setelah tobat nggak jadi nabi. Artinya kalau kita tobat kita nggak maksum. Kemungkinan mengulangi lagi itu masih ada karena kita manusia. Maka bukan berarti orang kalau sudah tobat itu berarti tidak boleh mengulangi lagi. Kalau mengulangi lagi tobatnya batal. Maksiat yang terjadi setelah kita tobat itu maksiat baru. Tidak menggagalkan tobat kita yang kemarin. Manusia. Kata beliau kalau kita sudah tobat kita bukan berarti kita jadi maksum. Mungkin terjadi lagi dan terjadi lagi dan terjadi lagi. Seperti hadis sahih di Bukhari yang kita temukan. Maka kalau itu terulang lagi, tobat lagi. Tobat lagi. Bukan syaratnya untuk jalan kepada Allah itu enggak punya dosa. Enggak punya dosa itu Nabi. Syaratnya jalan kepada Allah taubat. Kalau dosa lagi, tobat lagi. Dosa lagi, tobat lagi. Tapi ya jangan terus-terusan. Kapan sampainya ini? Kapan nyampainya? Maksiat itu menghentikan perjalanan kita kepada Allah. Kembali lagi dari awal itu. Makanya harus tobat lagi. Mau langkah lagi. Kalau dikit-dikit maksiat, dikit-dikit maksiat. Kapan nyampainya? Mundur terus jalan, mundur, jalan lagi, mundur, jalan lagi, mundur. Kayak keong nanti. Ya, karena itu tobat. Tobat ini langkah awal. Kalau belum tobat kita belum jalan. Belum jalan, apalagi sampai. Jalan aja belum. Mudah-mudahan Allah berikan taubatan nasuha. الركن الثاني أن تجعل الدنيا صندل. كلما أعطيت مظهر من مظاهر الدنيا تجعلها صندل في قدمك، تحميك من حرارة الشمس، تحميك من وساخة الأرض ومن شوكها ومن أذاها، ولا تجعلها عمامة على رأسك تتباهى بها أمام الناس وتتفاخر بها أمام الناس. ما أوتيت من دنيا، هذا تكون الدنيا في يدك لا في قلبك، تكون معينة لك على آخرتك بأن تأخذها من حلها وتضعها في مستحقها. Syarat yang kedua ini untuk orang yang jalan bukan sampai sama Allah ini belum sih mau jalan ke Allah. Syarat pertama tobat. Setelah tobat yang kedua syaratnya hendak kita jadikan dunia ini kata beliau sandal kita. Sandal. Tempatnya di mana sandal itu? Bawah kaki kita. Tugasnya apa sandal itu? Melindungi kaki dari kotoran.
supaya kaki kita nggak kotor. Kalau masuk rumahnya orang nggak kotor, masuk masjid nggak kotor, ya. Untuk itu. Kedua, untuk melindungi dari duri, panasnya matahari. Ya, itu tujuannya sandal. Di bawah, jangan kita jadikan dunia itu sebagai imamah, mahkota di kepala kita. Kita duduk di sini nih bawa sandal, bawa imamah, mahkota ini hiasan. Sandal taruh di sana, udah selesai tugasnya. Kalau kita bawa sini malah kita diusir sama Saibul Bait. Nah, ini tempat mulia, sandal di luar. Nah, demikian. Jangan kau jadikan dunia itu imamah, mahkota. Kita banggakan di depan orang. Kita buat bangga-banggaan, kita buat sombong-sombongan. Kita merasa mulia kalau punya dunia, merasa lebih hebat kalau punya dunia. Lah, salah besar. Salah besar. Jadikan sandal untuk menyampaikan kamu kepada Allah. Jadikan sandal untuk jalan ke masjid, untuk ke pengajian, untuk ke majelis taklim, untuk ke tempat-tempat mulia. Sandal itu tugas sandal. Enggak ada kita bawa sandal saya gini, ini sandal saya ini, tak bawa, tak buat ridak, taruh di atas gini. Maghrumah. Sampel itu. Sandalnya taruh atas ini. Lah, sandal di luar. Tugasnya maka carilah dunia itu dari cara yang baik, yang halal, kemudian taruh di tempat-tempat yang halal. Selesai tugas dunia. Bukan inti, bukan hal yang istimewa, apalagi kita buat sebagai mahkota kita, hiasan kita. Salah besar. Syarat kedua untuk jalan ke Allah, sampai ke Allah adalah menjadikan sandal di bawah. Menjadikan dunia di bawah sebagai sandal kita. الركن الثالث هو أن لا تسعى في طلب رئاسة ولا طلب شهرة ولا جاه، أي أنك لا تعمل مجلس تعليم أو معهد لأجل الصيت والشهرة والجاه، لا، بل اعمل لله. ثم إذا أراد الله أظهار ذلك العبد قيض له أسباب الظهور فأظهره بين العباد إن قدر الله لك، وإلا فرض بالخمول فإنه يدلك على لذة العبادة. لكن إذا أقامك الله في مقام فرض بذلك المقام، لكن لا تسعى، فإن أخبث شيء في هذه الدنيا طلب الدنيا بمظهر الدين والعياذ بالله، إذ أن أهل الدنيا يتقربون إلينا معاشر أهل الدين طلبا للدين، فغايتهم عالية غالية. فإذا كان ذلك الشيخ أو الأستاذ يتقرب لأهل الدنيا لطلب ماذا؟ لبيع دينه بدنيا غيره، فخست مقصده، فذلك العامي أفضل منه لأنه يطلب الغالي فارتفع، وذلك الأستاذ المسكين يطلب الداني فهوى في الهاوية والعياذ بالله. Allah, ini kena saya ini. Jauh-jauh datang di Lok Nabi Habib ini. Dimarahi, kayak mudah-mudahan jadi obat ya. Kapan kita kalau tidak dengar kayak gini nih? Ini kus-kus ustadz-ustadz ini. Yang ketiga, syarat yang ketiga untuk jalan ke Allah, jangan cari kedudukan di mata manusia. Jangan cari kedudukan. Itu penyakit kata beliau. Itu penghambat. Carilah kedudukan di sisi Allah. Ini nasihat ini untuk para asatidz, untuk saya ini. Yang sedikit bikin pondok, sedikit bikin majelis taklim, ya, tampil di media. Untuk apa ini? Untuk apa semua itu? Kalau untuk cari ketenaran supaya terkenal, wah, berarti jalan ke Allah masih belum, terhambat, masih belum jalan. Itu penghambat.
Makanya kalau bikin pondok jangan kita itu ingin tampil. Jangan ingin supaya kita dikenal orang. Kalau bikin majelis jangan ingin kita itu menjadi orang terkenal kalau majelisnya yang hadir banyak. Apa tujuannya? Untuk Allah. Kalau kamu nggak dikenal orang, majelismu nggak banyak yang hadir, pondokmu nggak banyak yang mondok, syukuri, itu nikmat. Karena banyak sedikit ada bedanya di hadapan Allah. Yang berbeda itu niat dan ikhlas. Niat dan ikhlas. Abdullah Haddad santrinya berapa? 2-3 orang. Santrinya Abdullah Haddad, santrinya Abdullah Haddad, 2-3 orang. Tapi siapa yang nggak tahu kedudukan Abdullah Haddad? Jika Anda majelisnya sudah bikin majelisnya tetap aja nggak banyak. Bikin pondoknya tetap santrinya nggak banyak. Syukur. Ridho. Nggak terkenal itu ridho. Seneng no. Ini tanda kesungguhan kita ingin ridhonya Allah. Tanda sungguh kita ingin ridhonya Allah, tidak ingin dikenal orang. Kan banyak sebagian aulia, banyak aulia lari dari itu semua. Nggak mau dikenal orang. Berapa banyak itu? Tapi jika Anda sudah diberi oleh Allah mau gifan, sudah ditakdirkan oleh Allah, pondok Anda makmur, majelis Anda makmur, jaga hati. Jaga hati, jangan sampai berubah niat. Tetap untuk Allah. Bukan cari ketenaran, bukan cari penghormatan, apalagi kata Abdullah Haddad penyakit untuk para asatid, untuk para tokoh agama. Orang-orang kaya, orang-orang yang punya dunia kadang-kadang mendekat kepada mereka. Mendekat kepada kita. Datang orang kaya, haji fulan, pejabat fulan. Mereka orang-orang baik, orang-orang soleh. Ingin agama dari kita. Hadir majelis, ingin dekat kepada kita. Untuk apa? Dunia enggak, dia punya dunia. Untuk apa dia ingin dekat kepada kita? Ingin agamanya. Ingin imannya, ingin akhiratnya, ingin dengar nasihat, ingin dekat sama Allah, ingin dekat sama Nabi. Itu niatnya dekat dengan kita. Karena mereka husnudzon dengan kita. Tapi kalau kita mendekati mereka, ingin dunia mereka, alangkah jeleknya kita. Alangkah jeleknya kita. Awam ingin dekat kita. Untuk agama, untuk akhirat, untuk ingin dekat dengan Allah, kita mendekat mereka untuk dunia. Kata Habib Abdullah, mereka yang alim, kita yang awam. Oh itu yang alim, itu yang baik, itu orang khusus itu. Mendekat kepada seseorang untuk akhiratnya, untuk agamanya. Dan kita yang awam, gak sadar. Kita ingin dekat, mereka ingin dunianya, alangkah hinanya. Mereka alangkah mulianya mendekat kepada orang ulama, ahlul ilm untuk akhirat. Niat yang hebat, sumu, niat yang mulia untuk agama. Dan kita dekat kepada mereka, orang kaya ingin dunia, dekat dengan pejabat ingin dunia, kita orang yang hina. Kita orang hina. Allah mudah-mudahan ini pelajaran besar bagi saya pribadi ya. Mudah-mudahan Allah perbaiki niat kita insyaallah. Kita perbaharui taubat kita lagi ya. Kita perbaharui taubat kita lagi. Amin ya rabbal alamin. يا سيدنا الشيخ عبد الرحمن السقاف خصلتان أحب شيء إلى قلوب الناس وأبغض شيء إلى قلبي محبة الرئاسة والشهرة قد خلصه الله منها التي هي آخر ما تخرج من رؤوس السالكين لكن الله سبحانه وتعالى أكرمه في بدايته بذلك فلهذا وصل إلى النهاية ولأعلى الدرجات بماذا؟ بهضم النفوس قال الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن عدوي الحداد ولا تطلبن الجاه يا صاح فإن فيه السم من حيث لا تدري. Al-Habib Abdul Rahman As-Saggaf, kakek daripada Sadah kebanyakan Sadah Al-Ba'alawi. Beliau mengatakan ada dua hal
Dua hal ini banyak dicintai oleh orang. Orang dua hal ini hampir rata-rata semuanya senang. Tapi alhamdulillah dua hal ini yang paling aku benci. Disenangi banyak orang dan beliau membencinya. Apa dua hal itu? Hubbur riyasah wa syuhra. Senang terhormat, dihormat orang, dan senang terkenal. Siapa yang gak senang ini? Ana senang ini. Ana jujur, ana senang ini. Antum insya Allah lebih senang lagi. Siapa yang gak senang dihormat? Kita datang dihormat, telat taruh depan. Siapa yang gak senang? Senang. Terkenal, dikenal orang, ceramahnya didengar Habib. Kemarin datang saya itu satu sahibna, saya termasuk yang sering dengarkan ceramah antum di YouTube. Masya Allah, alhamdulillah. Siapa yang gak senang dua hal ini? Ini ternyata penyakit ini. Dua hal ini penyakit. Kata Habib Rahman Segaf, dan alhamdulillah saya dua hal ini gak senang. Gak senang dikenal orang, gak senang dihormat orang. Allah berikan hal istimewa ini kepada Habib Rahman Segaf di awal perjalanan beliau ke Allah. Di awal udah dibersihkan hatinya oleh Allah. Maka jangan ditanya ketika beliau sampai kepada Allah bagaimana hebat derajatnya. Mudah-mudahan ya ini obat bagi kita ya. Iya, kalau orang itu nggak ngaku sakit, kapan dia mau berobat? Ya, itu harus sadar orang sakit harus jujur, dia tahu dirinya sakit, maka berusaha untuk memperbaikinya. Mudah-mudahan. الركن الرابع ترك التعصب والهوى. لا تتعصب لنفسك ولا لقبيلتك ولا تتعصب لمعهدك ولا تتعصب لشيخك. أحب شيخك قدر ما تستطيع، لكن إياك أن تنقص من قدر غيره، فإن شيخك لا يرضى عنك. أحب شيخك قدر استطاعتك، لكن لا تنقص من غيره، فإنك مأمور بحسن الظن بالكل. فلا تتعصب لمعهدك، فإن أراد هذا الطالب أن ينتقل إلى معهد آخر فعاونه ولا تعاده، فإنه يأتي في آخر الزمان أناس يدعون المشيخة ويتغايرون على المريدين كتغاير الزوجات على الزوج، كتغاير الضرات. عندما يخرج من معهد إلى معهد آخر صار أهل هذا المعهد يعادونه. أولئك هم الجبارون فاحذرهم، هم الجبارون. أولئك لم يسلكوا طريق الآخرة فكيف يسلكون غيرهم؟ أولئك لم يدخل الإيمان في قلوبهم فكيف يكونوا من أهل السر وأهل الولاية؟ لا والله ما اتخذ الله وليا حاسدا، لا والله ما اتخذ الله وليا في قلبه حقد أو قل أو ضر أو غش لأحد من المسلمين. Yang keempat, Allah, dicuci sama Imam Ghazali kita ini ya, dicuci alhamdulillah. Yang keempat, syaratnya orang yang berjalan untuk sampai kepada Allah itu tarkut ta'assub, meninggalkan ta'assub, fanatik yang salah. Ya, ada fanatik itu ada dua, ada fanatik yang benar, ada fanatik yang salah. Ta'assub harus, tapi sesuai aturan. Ta'assub, fanatik yang berlebihan, yang salah. Terhadap apa? Terhadap pondok, terhadap thariqah, terhadap yayasan, organisasi, bahkan terhadap guru. Ta'assub yang salah. Kata Habib Abdullah, cintai guru kamu sehebat mungkin. Bahkan Habib mengatakan, agungkan gurumu setelah Nabi Muhammad gurumu. Apa-apa, bagus.
Setelah Nabi gurumu. Bagus. Tapi awas. Jangan ta'assub kita kepada guru kita membuat kita merendahkan guru lain. Ini haram. Ini yang menjadi penghambat kita untuk sampai ke Allah. Jangan ta'assub pada thariqah kita membuat kita menyalahkan thariqah lain. Ini yang salah. Jangan ta'assub kita kepada pondok kita membuat kita keberatan jika ada santri kita pindah pondok ke tempat pondok lain. Selama pondok yang santri kita pindah itu baik, ahli sunnah mengajarkan hal-hal yang baik, apa alasan Anda keberatan? Sampai kadang-kadang kata Habib Abdullah kata Habib Abdullah di akhir zaman ada kiai-kiai atau mursyid-mursyid yang kalau santrinya pindah ke pondok lain dimusuhi. Bahkan semua pondok musuh pondok itu. Gara-gara apa? Santrinya satu pindah ke sana. Santrinya satu pindah ke sana, satu pondok musuh pondok itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kata beliau ini enggak pantas jadi wali, ini jabbarin. Orang jahat ini. Orang jelek ini. Enggak ada wali punya hasud itu, enggak ada. Maka tinggalkan ta'assub yang berlebihan. Ini jadi penghambat. Ini jadi penghambat. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. والهوى هو الميل عن الحق فمن اتبع الهوى لحقه الهوان في الدنيا والآخرة فقطرة من الهوى إذا دخلت في بحر علم لا ساحل له مزجته وغيرت طعمه ولونه وريحه فصار علما غير مبارك علما غير منتفعا به بيش بالهوى فلحقه الهوى وفاته الخير الكثير والهوى قد تنظر للباطل وتراه الحق باتباع الهوى وتنظر للحق وتنظر إليه باطل باتباع الهوى فذلك هو القلب المفتون الذي اتبع هواه فإنك تذنب وتعصي الله بمعصية كبيرة وأنت لا تدري أنك تعصي الله بل ربما تظن أنك تطيع الله سبحانه وتعالى فكيف تستغفر الله فكيف تتوب إلى الله إذا ما حققت الركن الأول وهو مقام التوبة التوبة من ماذا؟ من الزنا وشرب الخمر التوبة من الهوى التوبة من الكبر التوبة من العجب التوبة من الرياء التوبة من أمراض القلوب الخبيثة التي تلوثك وتنجس روحك بل هذه النجاسة تنجس بدنك وثوبك من بول وغائط لكن هذه تنجس روحك تنجس قلبك الذي هم هل نحضر الرحمن والرحمن لا ينظر إلى الصور والأجساد بل ينظر إلى القلوب فالقلوب هي محل نظر علام الغيوب فالله الله عباد الله في محل نظر الله سبحانه وتعالى لكننا صرنا في زمن تعكس فيه الحال فالأبدان والثياب تبرق زيان لكن البواطن ملأى بالدمان الله يطهر قلوبنا وقوالبنا ويجعل قلوبنا مذللة باتباع سيرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وخلفائه من السلف الصالحين ويخلينا ويخليكم عن كل خلق ذميم ويحلينا ويحليكم بكل خلق كريم وما هي المجاهدة؟ ما هي المجاهدة؟ هي مضادة الشهوات مضادة الهوى مضادة النفس هذه هي المجاهدة
تحمل سيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. وما هو ذلك الجهاد يا رسول الله؟ وسيوفنا تقطر دم، أشياء أكبر من هذا؟ قال جهاد النفس، مضادات الهوى، مضادة النفس، مضادة الشهوات. هذه هي المجاهدة، إرغام النفس على ما تكره، بإرغامها ترضي رب البريات وتسخط عدو الله وتقر عين نبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد السادات. فالله يسلك بنا طريقة أحبابه ويجعلنا من جملة أحبابه ويوفقنا لصحبة الصالحين ومحبة الصالحين ويقرب منا الصالحين ويقربنا من عباده الصالحين ويخلقنا بأخلاق الصالحين بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم. إنه على ما يشاء قدير والإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Allah. Beliau membahas tentang al-hawa. Bagaimana hawa nafsu ini menjadi penghalang begitu besar untuk seseorang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan orang yang punya lautan ilmu. Lautan ilmu. Siapa sekarang punya lautan ilmu? Siapa yang punya lautan ilmu sekarang? Langka sekali. Yang ada cuma sedikit ilmu. Orang yang punya lautan ilmu, kalau kena lautan ilmu itu satu tetes aja dari hawa nafsu, maka lautan ilmu itu tidak manfaat, tidak barokah. Padahal itu lautan ilmu. Saya tambah dikit dari Habib Umar, duduk dengan para ulama di Malaysia. Ini lautan ilmu, kena satu tetes nafsu, satu tetes hawa rusak. Gimana sekarang? Yang ada satu tetes ilmu, lautan nafsu, kebalik. Yang ada kata Habib Umar, satu tetes ilmu, lautan nafsu. Gimana jadinya ilmunya ini? Ilmu yang selaut itu kena satu tetes rusak. Gimana kalau ilmunya hanya satu tetes, nafsunya yang selaut. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena itu apa mujahadah kata beliau? Mujahadah itu apa? Mujahadah, man jahadu fina, mujahadah dan seterusnya. Apa mujahadah itu apa sih? Mujahadah itu kita melawan nafsu. Itu mujahadah. Kita melawan nafsu kita, melawan hawa kita. Lihat Nabi SAW ketika pulang dari perang Badar, perang begitu hebat dan dahsyat, beliau mengatakan kita pulang dari perang kecil, kecil kata beliau, menuju perang yang besar. Kaget sahabat, ini luka belum sembuh, belum sampai ke rumah. Nabi cerita perang lebih besar. Badar ini kecil, perang Badar ini. Kita hadapi perang besar. Lemes sahabat, perang apa lagi ya Rasulullah? Ini belum pulang, belum sampai rumah, luka masih belum sembuh, capeknya belum hilang. Nabi sudah menggambarkan akan kita akan menghadapi perang yang besar. Jihadun nafas. Perang melawan nafsu. Jihadun nafas, perang nafsu, melawan nafsu. Mudah-mudahan ya Allah menolong kita, guru-guru mulia kita menolong kita, membimbing kita sehingga kita tidak dibohongi. Kata Habib Abdullah, ada orang itu dia pikir dia ibadah, dia pikir dia ta'ah, bikin majelis, bikin pondok, bikin ini, bikin itu, tampil di YouTube, ini saya, tampil di Facebook, tampil di dia pikir dia dakwah ilallah, padahal dia nyembah nafsu. Dia ingin terkenal, dia ingin dipuji, dia ingin orang kaya dekat, dia ingin diundang, dia ingin. Nah, nafsu, hawa semuanya. Intinya orang kayak gini ini
Dia itu maksiat sama Allah. Dia pikir dia to'ah. Lihat bahayanya nafsu ini. Dia pikir dia to'ah dengan casing ibadah itu. Dia pikir dia to'ah dengan surah ibadah itu. Dia pikir dia hebat. La ilallah. Wah, wah, wah. Padahal nilainya di sisi Allah maksiat. Na'udzubillah. Kasihan orang semacam ini ya. Allah, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita, Allah membebaskan kita, Allah menyembuhkan kita ya. Yukhallisna. Baik, alhamdulillah sudah kita melewati tazkiyah, pencucian hati kita lewat nasihat-nasihat yang ikhlas dari beliau Al-Habib Abdullah dan juga Al-Habib Hasan. Semoga bagi alaina yang tersisa dari kita adalah al-amal, yaitu mengamalkan semua nasihat yang luar biasa ini. Habib menyuruh saya untuk menyimpulkan sedikit saja karena jam 3 beliau harus pergi ke Surabaya. Tidak ada tanya jawab di sore hari ini. Intinya Bapak Ahbab jamaah sekalian, penghalang kita untuk nyampe kepada Allah adalah karena kita tidak mau berjalan menuju Allah. Penghalang kita tidak mau berjalan kepada Allah karena kita tidak punya keinginan menuju Allah. Penghalang kita tidak punya keinginan menuju Allah karena tidak punya iman, keyakinan yang kuat dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Keyakinan yang lemah, iman yang lemah itu dikarenakan kita tidak memiliki al-huda, al-hadin, guru yang menunjukkan kita dan menjelaskan kita akan kemuliaan tujuan akhirat yang luar biasa. Kemudian poin yang nomor 2, al-iradah, kemauan kalau sudah dikasih oleh Allah, maka hendaknya diawali dengan bertaubat yang sesungguhnya. Dan taubat yang sesungguhnya harus mengangkat 4 hijab yang harus kita bersihkan lebih dahulu. Seperti orang yang mau sholat, dia harus wudhu dulu sehingga dia pantas untuk menghadap Allah setelahnya. Seperti orang yang mau memahami Al-Quran, dia harus faham dulu bahasa Al-Quran, ma'ani Al-Quran, bahasa Arabnya, nahu sorobnya, baru dia bisa menelusuri asrar, rahasia-rahasia yang tersimpan dalam Al-Quran. Kalau orang juga ingin dekat dan kenal sama Allah, maka dia harus bersih-bersih dulu. Awal khutwah, langkah yang pertama adalah cinta dunia harus dicabut. Cinta syuhrah, cinta jabatan, cinta keterkenalan juga ini harus dicabut. Kemudian fanatik buta yang berlebihan, juga ini penghalang yang harus disingkirkan. Dan yang terakhir, hawa nafsu. Hawa nafsu, musuh yang paling berat dari sekian banyak musuh yang kita hadapi. Jihad yang terbesar yang harus kita hadapi. Semoga pertemuan ini membawa iradah yang baru untuk kita, semangat yang baru buat kita, untuk kita mau berjalan mendekatkan diri kepada Allah, dan semangat dalam berjihad membersihkan hawa nafsu kita. Dan semoga Allah berkenan menolong kita, menuntun kita hingga saya dan kalian berhasil nyampe kepada apa yang telah sampai di situ dari para kaum salihin dan para wali-walinya. Terima kasih kepada sahibul bait sekeluarga dan panjenengan para ahbab, para pencinta yang berkenan hadir dan ditakdir hadir oleh Allah. Semoga ilmu ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Dan mari kita tutup dengan membaca
doa khatmul majlis bersama-sama dengan harapan semoga menjadi ilmu yang membawa kita lebih takwa dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. هي الفاتحة بالقبول والإقبال الصلاة كلها يعني لما يكون مريم فتوح النور وصوح رسالة القلب والقلب والروح. خلينا وإياكم عن كل خلق النبي حي بكل خلق حميد كريم. يبارك لنا في الأوقات والأقوات يجعلها مصروفة بالطاعة يا رب العالمين. ويخلينا وإياكم يا رب العالمين عن كل ما يسخط ربنا ويحلينا بكل ما يرضي ربنا عنا يا رب العالمين. يغيثنا برحمة سابقة هنية رحمة الإيمان رحمة اليقان رحمة الإحسان. يا رحيم يا رحمن يا حي يا قيوم نسألك بجاه سيد الأكوان محمد صلى الله عليه وسلم أن تحيينا حياة طيبة وحجبنا عما يؤذينا في ديننا ودنيانا وأن تنصرنا على عدوك وعدونا تتولانا بولاك وتحمينا بحماك وترعانا وجعلنا وإياكم بعين العناية والرعاية يا رب العالمين. يحفظنا وإياكم من شر النفس من شر الهوى من شر الشيطان ويجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال ويجعلنا في الحسن الحصين من جميع الأذيات وفي الحرز المكين من الذنوب والخطيئات ويعزنا بالطاعة ولا يذلنا بالمعاصي والمخالفات ويجعل كل أوقاتنا مصروفة في طاعة الله وطاعة حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بارك لنا في الأولاد وفي البنات في الزوجات جعلنا صالحات طائعات عابدات طائعات حفظات راضيات مرضيات. يغفر لأخينا علي إسماعيل الله يغفر له ويرحمه ويسكنه الجنة وإلى درجات يجعله في جوار أهله وسلف الصالحين يا رب العالمين. يطيل أعمارنا وأعماركم في طاعة الله ويختم بالصالحات أعمالنا وآجالنا وهو راض عنا في خير ولطف وعافية بجاه النبي وآل النبي وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفق أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما أتقياء علماء نخضع بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتينا رسول مغنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابه الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأصاك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى شرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا من لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نخضى بكل سول بالمصطفى الرسول نخضى بكل سول بالمصطفى الرسول نخضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والثناء. سبحانك اللهم وبحمدك
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Disampaikan terima kasih. Demikianlah rangkaian acara kita.